अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक-ठाक और आप सबको बहुत-बहुत ईद मुबारक। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग डेफ़िनेटली ईद व्लॉग है, बहुत मज़े का व्लॉग है। डोंट मिस इट, डोंट फॉरवर्ड, डोंट स्किप एनी वीडियो, एनी क्लिप। तो जनाब हम तैयारी शुरू करते हैं अपनी ईद की तैयारियों से। तो बड़ी ईद तो वैसे भी बकरा ईद होती है, मगर जो हम बाहर वाले लोग होते हैं, ओवरसीज़ होते हैं, तो हमारी तैयारी बस कुछ इसी तरह की होती है कि हम अपने आप को खुश करने के लिए थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, थोड़ी शॉपिंग कर ली, थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। क्योंकि ये ज़ाहिर बात है हमें वो चीज़ें तो मुयस्सर नहीं होती कि हम यहाँ बकरा बैल वगैरह करें अपने घरों में या उस तरह की चीज़ को एंजॉय करें। तो बस फिर हमने ये छोटी छोटी इंजॉयमेंट को इंजॉय किया, बाहर निकले, लोगों रौनक देखी, अच्छा लगता है, ज़रा मज़ा आता है, बंदा बाहर निकलता है। तो बस फिर हम लोग निकले, थोड़ी बहुत शॉपिंग की। बेटी के लिए मैंने कुछ ज्वेलरी ली, कुछ अपने लिए ली, कुछ बैंगल्स वगैरह ये वो। खैर मैं कोई इतनी ज्वेलरी की शौकीन नहीं हूँ, कुछ बच्चों की वजह से भी दिल नहीं करता, मगर ये है कि बेटी के लिए होता है। तो जनाब ये बच्चों के कपड़ों की तैयारी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने अपने बेटों के लिए लिए थे टेड बेकर के आउटफिट्स। क्योंकि मौसम इतना कंफ्यूजिंग मौसम है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कभी समर कभी ठंड, मिक्स वेदर चल रहा है। बस यूके का वेदर कुछ ऐसा ही है। तो जनाब ईद का दिन आगाज़ हुआ मेरे बेटे के स्कूल से। क्या करें, यहाँ तो हमें छुट्टी नहीं मिलती। वैसे तो हमें छुट्टी होती है, मगर उस दिन मेरे बेटे का अवार्ड डे था, उसकी असम्बली थी, उसको अवार्ड मिलना था और स्टार ऑफ द वीक का। और बस फिर उसके लिए मुझे जाना पड़ा, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है बहुत प्रीशियस होती हैं बच्चों की ये मोमेंट्स। तो मैं अपने बच्चों की कोई भी ऐसी मोमेंट ना मिस नहीं करती। और डेफ़िनेटली मैंने टाइम मैनेजमेंट इस तरह करती हूँ कि मैं कहती हूँ उनका हर काम अच्छे टाइम पे हो, वो कोई चीज़ अपनी लाइफ की कोई अच्छी मेमोरी मिस ना करें। तो बस फिर सुबह उठ के जल्दी जल्दी मैंने अपने बेटे को यूनिफॉर्म पहनाया। हम दोनों माँ बेटा गए, हमने अवार्ड सबमिट अटेंड की और फिर हम जल्दी से वहाँ से निकल आए, क्योंकि हमने वापस आकर तैयार होना था। और बस फिर घर आए, फिर मूसा को रेडी किया, मुस्तफ़ा को रेडी किया। माशाल्लाह ये दोनों माशाल्लाह रेडी शेडी हो गए, बहुत हैप्पी थे दोनों, बहुत एक्साइटेड थे ईद के लिए, क्योंकि बड़े हो रहे हैं ना, अब उनको समझ आ रही है ईद का। और फिर ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा फॉलो करता है अपने बड़े भाई को, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जनाब ये हमारी तैयारी है, हमने कहा अभी थोड़ा सा स्टाइल मार लें जो कि बहुत मुश्किल काम मुझे लगता है स्टाइल मारना। तो मगर ये कि मेरा ये लुलू सा का ड्रेस था, ये मुझे बहुत अच्छा सा गिफ्ट मिला था और मैंने सोचा कि ये मैं ईद पे ही पहनूं। आई थिंक अगर मेरे पे होना तो मैं ये कलर अब शायद बाय ना करूं। हालांकि ये नहीं कि एज फैक्टर है या कुछ ऐसा है, बस थोड़ा सा पता नहीं क्यों थोड़ी सी शाइनेस आ जाती है। अदर देन कोई हो ना ईद वगैरह के अलावा कोई शादी हो तो फिर मैं ऐसा ड्रेस पहनना पसंद करूँ, मगर ख़ुद से बाय करना मुश्किल है। मगर मुझे इतना अच्छा लगा ना जब मुझे ये गिफ्ट मिला और ये कलर था, तो मैं इसमें कहती मेरी उसी रोज़ ही ईद हो गई ना जब मैंने ये कलर देखा, क्योंकि ब्राइट कलर अच्छे लगते हैं। अच्छा मैं जितने ब्राइट कलर पहनती हूँ ना, बेटी मेरी उतनी ही लाइट शेड्स में जाती है। और मैं उसको कहती हूँ कि तुम्हारी मम्मा डार्क कलर्स पहनती है, बेटा कुछ तो डार्क कलर्स पहन लिया करो। पर अपनी अपनी चॉइसेस होती है, शायद वक्त के साथ उसकी भी चॉइसेस ओपिनियंस चेंज हो जाएं। खैर तो जनाब ये हम जा रहे थे दूसरे सिटी में अपनी बाजी के घर, आलिया बाजी के घर। ये लाइक इट्स एन के लिए कि मेरा ये दूसरा घर है। ये घर मैं जब से इंग्लैंड आई हूँ ना, तो अपने घर के बाद ये वो घर है जहाँ हमने अपनी हर खुशी मनाई है, हर दुख हर खुशी हमने इनके साथ मनाई है। इस घर के बगैर मुझे लगता है कि हम कुछ नहीं है। मेरी कोई इतनी सोशल लाइफ नहीं है, मतलब जब से मैं इंग्लैंड आई हूँ बच्चों में इतनी बिजी रही हूँ, तो मैंने जो भी अपनी खुशी अपना गम हर चीज़ इनके घर के साथ ही शेयर की है। और मेरी जो सोशल लाइफ है इनके घर से ही रिलेट करती है। तो बहुत मेरी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं इस घर से, इन रिश्तों के साथ, जो कि कह लें कि जिन रिश्तों में प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है। और हमेशा इनका घर हम बहुत वार्म वेलकम करता है हम सबको। और खाने में तो इनकी बस कह लें कि बस है, सर्विंग, खाना, गैदरिंग, मतलब अल्लाह इनको हिम्मत दे। जिस तरह ये हिम्मत से हर मौके त्यौहार पे ये काम करती है माशाल्लाह। 20 लोग भी हों 30 लोग भी हों ना, खाना कम नहीं होता, हर चीज़ ये खुद कुक करती हैं, इतना अच्छा सर्व करती हैं। और मतलब कि हर चीज़ में इतना टेस्ट होता है कि बस मैं शायद इतनी मेहनत कर भी लूँ तो शायद मेरे कुछ अपने अपने हाथ का भी टेस्ट होता है। हलवा था,
حلوہ پوڑی تھی، نہاری تھی، آلو بھجیا تھی، دہی بھلے، فروٹ چاٹ، مطلب کیا نہیں تھا. اور ہر چیز اتنی کہہ لیں نا کہ ٹیسٹی ڈیلیشیس تھی کہ اتنا مزہ آیا نا کہ کہہ لیں کہ عید کا مزہ اور دوبالا ہو جاتا ہے جب بندہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے، اور جب اتنی اچھی سرونگ دیکھے تو پھر اور ہی مزہ آ جاتا ہے قسم سے. اور بہت مزہ آتا ہے، بندہ وہاں بیٹھتا ہے. اور اب تو یہ ہو گیا نا کہ ان کے گھر جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ مجھے بھی جانتے ہیں، اور ہم میرے مطلب کہہ لیں کہ اتنی گپ شپ ہوتی ہے کہ مجھے فیل نہیں ہوتا کہ میں ان کے گھر سے کہیں دور سے آئی ہوں. مجھے لگتا ہے میں اسی گھر کا حصہ ہوں، اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کہیں ہوں اور آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ اسی گھر کا پارٹ ہیں. اور اس سے اچھی بات کیا ہوتی ہے کہ آپ کو کہیں رہ کے ایسے فیل نہ ہو کہ آپ اس گھر سے ریلیٹ نہیں کرتے. تو بس یہاں بچے کچھ بور ہو رہے تھے کیونکہ ہم آنٹیاں تو باتیں کرتی رہتی ہیں، گپ شپ گوسپ سب چیز چلی ہوتی ہے، بچے بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اوپر سے UK کا ویدر کہ بندہ باہر بھی نہیں جا سکتا نا، بچوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا آپ باہر پلے کر لو. اور ویسے بھی عید کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں بچوں نے، یہ بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے گندے نہ ہو جائیں. تو وہی نا مائیں بڑا بڑا کچھ سوچتی ہیں، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، بس ہمیں وہم ہی مار دیتے ہیں. کیا کریں اور آپشن ہی نہیں ہوتی ہمارے پاس. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں انہوں نے اپنا گھر کتنا اچھا سیٹ کیا ہوا تھا. میں کہتی ہوں 30-40 لوگ بھی ہوں نا تو ماشاءاللہ ان کا گھر اتنا ٹائڈی اپ ہوتا ہے، اتنا ویل مینجڈ ہوتا ہے نا کہ لگتا نہیں کہ یہاں پہ کوئی گیدرنگ ہوئی ہے یا یہاں سے کوئی اٹھ کے بیٹھا ہے. ماشاءاللہ کہ اتنا اچھے طریقے سے انہوں نے آرگنائز ہر چیز کو کیا ہوتا ہے. اور ہر بندے کو اتنی اچھی کمپنی دینا بہت مطلب کہ نا ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے. اور اب یہ چیزیں میرے اندر بھی آ گئی ہیں کیونکہ جب میں ان کے گھر جاتی ہوں تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ کہہ لیں کوئی ایسی عید نہیں جو ان کے بغیر نہ ہو گزری ہو. شاید مجھے لگتا ہے کہ 1-2 عیدیں ہوں گی جس میں وہ پاکستان اور ہم نے ان کے ساتھ عید نہ منائی ہو، اور جس میں ہم نے ان کو پھر بہت مس کیا. اور وہ بھی اس چیز کا بہت خیال کرتی ہیں کہ ان کو پتہ ہے ہمارا ان کے علاوہ کون ہے ادھر جس کے پاس ہم نے جانا ہے. تو بہت اچھی بات ہے، یہی رشتے ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے اور انہی سے انسان کی عزت بھی ہوتی ہے. تو بس پھر ہم مل جل کے کھا پی کے گپ شپ کر کے اچھا سا عید کا دن گزار کے گھر واپس جا رہے تھے کیونکہ تھوڑا سا ان کا گھر دور ہے، 1-1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ، مگر بہت مزہ آتا ہے. بس یہی بات ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ رشتے بڑے ضروری ہیں اگر انسان سوچے. اور پھر جب ہم گھر آئے تو انہوں نے مجھے ڈبے بنا دیے ساری چیزیں. یہ ان کا ہمیشہ سے کام ہے کہ ہم جب ان کے گھر سے آتے ہیں تو وہ ہر چیز ڈبوں میں ڈال دیتی ہیں کہ 2-3 دن کھاتے رہنا یا گھر جا کے آرام سے دوبارہ کھا لینا. کون اتنا خیال کرتا ہے جس طرح وہ اتنا کرتا. تو بس پھر ہر چیز انہوں نے پیک کر دی. پھر گھر آ کے ہم نے رات کو ایک اور شفٹ لگائی، مزے سے کھایا دوبارہ سے سب کچھ اور ابھی بھی میرے فریج میں ان کی چیزیں پڑی ہوئی، میں آرام سے کھاتی رہوں گی انشاءاللہ. آئی ہوپ یو لائک مائی ولاگ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.